Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Witam ponownie, to jest Kajlukier w grze Call of Cthulhu. Jesteśmy w rezydencji. Nie pamiętam, jak oni się to nazywali. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. I co, nic więcej mi nie powiecie? How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Dobra, czyli mamy iść do tej wdowy. Jak tam do niej dojść? Chyba tej rezydencji właśnie nie mamy za bardzo czego szukać. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me,
I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Ta żona jakaś taka dziwna, jakieś This way, proporcje Mr. ma. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? We had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Mr. Pierce, you must forgive my audaciousness, but I've had practice of life in high society for over 30 years. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. It is crass, insulting, and dare I say, terribly suspicious. Try to understand my position. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Może Sarze? How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and his sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ciekawe, zobaczmy. Tu coś jest. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Tak dziwna jest ta żona tego Sandersa, jakaś taka, na tym zdjęciu nawet. Nie wiem, w ciąży ona jest, albo cholera. Bo komuś coś nie wyszło. Coś jest. Jest filiżanka.
Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Co to jest? The Shambler. Ups. I need to see it. Tułacz. Gdzieś ten tułacz jest. Zamknięte. Czy ta galeria? Tu jest chyba galeria? A tu jest ta cała... That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Chcesz przeczytać książkę? Darujemy sobie. Klucz do galerii Sandersa. No to czekaj, że pozwolę mi tam iść, ale klucza mi nie da. Another volume of the Reverend's wife's diary. Tu coś ciekawego. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Dobra, tu jest ta galeria? Fajnie, że nam ten klucz w ogóle do dziurki nie wsadził, no ale... Co to szafa jest? Można się chować? A przed kim? These artifacts date from pre-Columbian times. Gdzieś ten tułacz jest. Tam jest. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Płyn mamy cały. Dobra.
To ciekawe. I co teraz? What the hell was that? Gdzie on jest? No gdzie ja w ogóle mam iść? No ale co, jak ja mam uciec przed tym, czy o co to chodzi? Że nie będę w tej szafie siedział ładów. Przecież on tu za chwilę tej paniki całej dostanie. Ciekawe, dojdzie do kresu tej paniki, to co? Zemdleje, czy co się stanie? Ja pierdzielę, co za psychol. I can't even touch it. No way out. No choice. O, w dupę! To tyle, jak po uciekanie chodzi. Nie rozumiem, co tam chodzi. Co, wyjść nie mogę? W szafie siedzieć też przecież nie będę tam... To gdzie ja mam? Co ja mam tam zrobić? Dziwne to. No dobra, widzieliśmy już to. What the hell was that? Tam coś jest, tam się coś pokazuje. O, fuck, już mnie widział? Dziwne to jest. Tam coś mi się pokazywało, to aby tam miał... Gdzie on jest? O! Fuck, fuck, fuck. Tu coś jest na tym stoliku, no ale... Muszę pierwsze uciec przed tym dziadem. Ja pierdzielę, on tu jest. Co to jest tutaj? Ja pierdzielę, płyn? Serio? No to nie wiem, co ja tu mam robić. Kurde, te wrzaski jego robią wrażenie, nie powiem. No ale co ja tu mam zrobić? Chyba do tego obrazu iść?
O, w dupę, nie! Kurde, żem wlazł na niego. Ale tego obrazu mam iść. Dobra, to już widzieliśmy. What the hell was that? That thing came out of this painting. There has to be. No, żartuję, że musimy mieć związek, no ale co ja mam cholera zrobić? To leci za mną, czy nie? Ła! Zniszczyć obraz, ale jak ten obraz zniszczyć? Najlepiej by było go chyba podpalić czy coś, ale jak go można inaczej zniszczyć? O, w dupę, no i tu jest już. Maybe if I destroy it. No przecież nie ma nic prostszego jak obraz zniszczyć, ale no jak? That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. No podpal, że go łajsa. That thing. A! There has to be a link. Maybe if I destroy it. Tu jest ten olej, no spoko. Ale jak go kurde zniszczyć? Ło. Kurde, no jest tu łajza już. No jakże ja mu ten obraz zniszczyć? Jak on mi nic nie robi przy nim. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Ła! No i nie wiem o co chodzi, no jak ja mam zniszczyć ten obraz? Właśnie, może się uda schować. Kurde, idzie tu? Pierdzie, co dupek tu łazi. Jak ja go mam zniszczyć, cholera, ten obraz? That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. No to go zniszcz, ja pierdzielę, kościół, masz problem ze zniszczeniem obrazu, no ja nie wiem. Ja pierdzielę. Jak ja go mam zniszczyć?
Bez sensu to jest, no i nie wiem. Psychologia. Nie no, trzeba coś gdzieś znaleźć. Coś gdzieś musi być. A może w tej głównej galerii tam? O, w dupę tu już jest. Może w tych... Tu coś było, kurde. On tu stał sobie, cholera? Pierdolę, przez tą pieprzoną muzykę to normalnie... Leci on za mną? Leci. Stracił się? Chyba się nie stracił za mną już. Kurde, nie widać go. Kurde, mi ta muzyka denerwuje. Ja pierdzielę, drze się to gówno. Tu coś jest. Damn. I could try tearing the painting with this thing. No widzicie. Tego, że mnie zgadł. Czy ta łajza jest? Damn it. This dagger didn't work. Ła! No i gdzie on był? Kurwa, nie trzeba, za muzyka się drze jak posrana, a jak trzeba to... O fuck, ile to razy jeszcze? What the hell was that? Dobra, tu mamy pierwszy ten. Tak myślę, że pewnie będzie więcej razy tam to atakować dziadostwo. Gdzie to było? Damn. Maybe I can use this dagger. Kuźwa, nic nie widzę, co się to stało? O, idzie łajza. Tylko nie zaglądaj tu czasem. Dobra, chyba poszedł. Ła, jest tu gdzieś. Dobra, gdzieś tam dostał. Dojść do obrazu jakoś. Damn it. Dobra, spieprzać. Dagger didn't work. Tam jest. Nie wiem, czy tu jeszcze jest jak jeden? Jest jeden. Teraz nie wleź na niego niechcący. To wszystkie trzy są tam. Czy nie wiem, czy trzy. Tak myślę, że może trzy. Dobra, znowu spieprzać stąd. Ła! It's a specific dagger. Nie wiem, czy tu też są jakieś... Nie widzę, a jest też jeden. Dobra, lepiej może spieprzać.
Jest, 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 szybko! Ja wiedziałem, nie tyle zrobi wrażenie ten cały gościu, co ta muzyka pieprzona. Muzyka jest o! Tu z której strony to było cholerstwo? Tu jest jeszcze jeden. Bierze to. Jeszcze nie to, ja pierdzielę, no. Tu jest jeszcze jeden. Gdzieś tu blisko mnie jest, cholera. Nie chcę się teraz dać złapać. Kolejny raz od nowa zaczynać się mi już naprawdę nie chce. Gdzie ta łajza jest? Za mną. Kurde, fix. Jest, dobra, gdzieś się stracił. Ła! No bez jaj! Nie, 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 proszę, kuźwa, nie teraz. Ja pierdzielę, no gościu mnie wkurza. Tu już nie ma żadnych tych. O, gdzieś tu jest. Tu to było? Bierze mi to szybko. Tu jest, ja pierdzielę, no. Jak ja mam podejść do tego obrazu, jak on tam będzie stał? Teraz go tam nie ma. Jest, idzie tu. Wolę już wiedzieć, gdzie on jest, niż się skradać i nie wiedzieć, gdzie on jest. Jeszcze nie to? Nie, spieprzaj, on tu gdzieś jest. Co, tu jeszcze jest jakiś ten? Jeszcze jeden, ja pierdzielę, serio. Bierz to. Ła! Jeszcze nie to, ja pieprzę. No. No to ja nie wiem, o co chodzi. Przecież pobiję chyba wszystkie te. Czyli to nie jest żaden z tego pokoju. Kurde, ile razy to jeszcze? Ja pierdzielę. What the hell was that? Ty już mnie uwidział? Czyli to będzie gdzieś tutaj z tego, z tych szaf chyba. Bo ten to nie był. Tu jeszcze jest jeden. Jest on tu gdzieś? Nie ma. Został mi ten, cholera. Damn. This dagger looks different. Więc może to ten jest w końcu. Jest.
Ja pierdzie, to było chore, ale mogło You sure you coś, won't be needing jakąś, that hand? jakąkolwiek podpowiedź. You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. Kurde, nie wyłączyłem neta i mnie Within wkurzają an te inch of putting a osiągnięcia. dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Dobra, to będzie tyle na ten odcinek. Muszę ochłonąć, bo w pierdziele ten tułacz trochę mnie wykończył nerwowo. Troszkę się zgrzałem przy tym. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Proszę tam klikać suba, lajka, jeśli ktoś lubi, lub unlajka, jeśli ktoś nie lubi. Jakieś komentarze też bardzo mile widziane. Dzięki i do następnego odcinka.